ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ 14/2/2026 ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତୋଷାଳୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତିଭାରେ ସାରା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଶ ବିଦେଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ଟ କେଫ୍ ଅନ୍ ହୁଇଲ୍ ବାଏ ଦ ଆଡଭେଞ୍ଚର ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ଟର ଏକ ନିଆରା ଷ୍ଟଲ୍ ଏଠାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଯେକି 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବସ୍ରେ ତାହା ହୋଇଛି। ଏହି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏବଂ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ପସରା ଏଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ ଭେଜ କମ୍ବୋ ଥିଲା ରେଡି ହେଇଗଲା ନେଇ ଯାଉ। ମୁଁ ପବିତ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ होटेल एडवेंचर लग्जरी होटेल रो एमडी और पवित्र ग्रुप्स मो कंपनी है पवित्र ग्रुप्स। आज जो आमर हस्ततंत्र जो मेला चली स्वदेशी मेला चली ताधीरे आम गोटे डबल डेकर कनसेप्ट देचु ओडिशा को देचु ये डेकर आगामी दिन में ये गोटे माइल खुंटी होकर अन्य राज्य को जाऊ ये हूँ आमर लक्ष्य लक्ष्यटा। आमर एनर्जी मिनिस्टर माननीय कनक वर्धन सिंह आसते प्रदीप बड़सामत आसते हस्ततंत्र मिनिस्टर आसते आमर ये को उद्घाटन कले। हाँ बाबू सिंह भी आसते आमर निरंजन भाई भी थे आ शारदा भाई भी थे। स्वदेशी जागरण जो पूरा सी ओडिशा को मॉनिटरिंग करुछंती स्वदेशी जागरण मंचर जो आमर ये चली प्रोजेक्ट चलची या धीरे सबु स्पेशल आइटम आपण इंडियन ठू आरंभ करी साउथ इंडियन ठू आरंभ करी आपण बेकरी ठू आरंभ करी सबु एठी मिलिबो आपण आज सब मिलिबो। ने देखंतु ओडिशा ओडिशा रे जो टूरिज्म अछि ये गोटे एक्चुअली माइल खुंडी हमको भगवान के गोटे आशीर्वाद टूरिज्म पई जेमती हमर बहुत जगह हमर कोस्टल बेल्ट सेतर आसुची एटा कोस्टल समुद्र कूल रे ये बहुत भल हबो जेमती तळे हमर पूरा रेस्टोरेंट अछि आ ऊपर हमर बसिबा लागि तळे हमर किचन अछि ऊपर हमर रेस्टोरेंट अछि बसिकिरी हमें या धरे उपभोग करि परिबो। हां नॉन वेज वेज सब मिलबा एठी आपण समस्त भाबुथे जे डबल डेकर बहुत कॉस्टली थिबो एठी बहुत हाई प्राइस थिबो किंतु समस्त एफोर्ड कला भले प्राइस हम रखिछु बहुत सस्ता रखिछु पूरा माने उपभोग करि परिबे। कौन समस्त तो इच्छा अच्छी ये जिन आसू ये कनसेप्ट आसू ये ओडिशा में माइल खुंटी हो समस्त कनसेप्ट अच्छी से आम एटा कर आपण मैंने भावतु हवा कि नहीं देखो आपण आगे तो अच्छी आम प्रोजेक्ट तो आप आगे अच्छी आ देखुं केमती क्राउड अच्छी देखो आम सब जाऊँ बाहर को माने राज्य भी बुलुचु प्लस देश बाहर भी बुलुचु देश बाहर क्या किसी ना किंतु से माने छोट छोट कनसेप्ट करी बहुत आगू जाइछिन
କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ବି ନଥିବ ଆପଣ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନଥିବ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକିରି ଜଣେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଜା ନେବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକିରି ଏଟାକୁ କରିଛୁ। ହଁ ବସ୍ ଭିତରେ ଏସି ବି ଅଛି ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି।